السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الامتحان الجهوي الخاص بمادة الفيزياء دورة 2021. إذا هذا الامتحان مخصص للمسار الدولي. إذا مباشرة نمر إلى التمرين رقم 1. Exercice 1. Question 1. Complète les phrases ci-dessous avec les mots de la liste. عندنا distance, mouvement, retardé, contact, référence et force. الجملة الأولى l'état de repos أو l'état donc العكس ديال le repos هو le mouvement. donc هنا غتجينا mouvement. donc l'état de repos ou l'état de mouvement d'un corps se détermine par rapport à un autre corps اللي كنسميوه le référence. donc الجملة كتقول لنا بأن le repos et le mouvement se déterminent par un référence ou bien un référentiel. إذا الجملة الثانية la nature du mouvement lors de freinage d'un mobile est un mouvement qui est retardé. donc علاش؟ لأن حنا ملي كنديرو لو فريناج donc السرعة كتبقى غادا وكتنقص donc le mouvement il est retardé. الجملة الثالثة l'action mécanique est modélisée par une grandeur physique appelée la force. donc كتكون عندنا une action mécanique on le modélise par une grandeur اللي عنده des caractéristiques اللي كيتسمى la force. D. On distingue deux types d'actions mécaniques, les actions à distance et les actions de contact. donc هذا هو التمرين الأول أو السؤال الأول. donc نمر إلى السؤال الثاني. 2. Mettre une croix dans la case qui correspond à la proposition correcte. donc غادي نديرو علامة في المكان اللي كيعطي الجواب الصحيح. الجملة الأولى on peut calculer la durée t du parcours en fonction de la vitesse v et la distance t par l'expression. donc العلاقة اللي تعلمنا في الدرس هي v égale t sur t. ومن ديك العلاقة يمكن لنا نكتبو العلاقة التالية اللي هي t égale d sur v. donc t égale d sur v. الجملة الثانية la loi d'Ohm s'exprime par la relation suivante. donc U égale R fois I. الجملة الثالثة l'unité de la résistance est l'ohm. الجملة الرابعة l'intensité du poids d'un corps s'exprime par la relation. donc l'intensité du poids هي P. donc P égale à M fois G et non pas G sur M ou bien M sur G. Troisième question, répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes. donc غادي نجاوب صحيح أو خطأ على الجمل التالية على donc الجملة الأولى le point d'application d'une force de contact répartie. donc عندنا une force de contact répartie. donc le point d'application est toujours confondu avec le centre de gravité. donc بالنسبة les forces de contact donc le point d'application n'est pas le centre de gravité. كتكون le centre de gravité مي كتكون عندنا une force à distance. donc هذه الجملة elle est fausse. الجملة الثانية la déformation d'un corps résulte d'une action mécanique. donc la déformation تشوه جسم تنتج عن action mécanique. donc vrai كما تعلمنا les actions mécaniques عندهم des effets ومن بين هاد les effets عندنا la déformation ديال l'objet. donc la déformation est le résultat d'une action mécanique. الجملة الثالثة le poids d'un corps est une force dirigée selon la verticale. صحيحة. donc le poids دايما تكون la droite d'action ديالو ou bien la direction كتكون une droite verticale. donc c'est vrai. آخر جملة la caractéristique d'un conducteur ohmique. donc la caractéristique المقصود بها هنايا هو التمثيل ديال la tension en fonction de l'intensité واللي تيكون عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مستقيم. هنا قالوا لنا c'est une droite passant par l'origine. donc هذه الجملة elle est vraie. donc هذا هو التمرين رقم 1. نمر إلى التمرين رقم 2. التمرين رقم 2 فيه 3 أجزاء. الجزء الأول partie 1 la figure ci-contre représente une balle de masse 0,3 kg
se reposant en équilibre sur le nu d'une otarie. On donne l'intensité de pesanteur G égale à 10 newtons par kilogramme. Question 1. Détermine les forces exercées sur la balle. Donc on va faire le bilan des forces. Donc la balle est soumise à deux forces. Donc on a la force exercée par le nez ديال هذا الحيوان هذا le nez de l'otarie. والنوع ديالها c'est une force de contact. الجملة الثانية la force الثانية qui est exercée sur la balle هي la force اللي كدير la gravité اللي نقدروا نعبروا عليها باختصار le poids de la balle. دونك هادو هما لي فورس اللي عندنا، ما عندنا شي حاجه اخرى. بالنسبه لو تيب ديال هاد لا فورس سي اون فورس ا ديستانس. دونك هذا هو السؤال رقم 1. السؤال رقم 2 ديتيرمين لانتونسيتي دو بوا. دونك بالنسبه للانتونسيتي دو بوا تعلمنا واحد العلاقه في الدرس اللي هي P égale à M fois G. P égale à M fois G. بالنسبة ل M كما كاين في المعطيات هي 0.3 وبالنسبة ل G هي 10 نيوتن بار كيلوغرام. دونك اون في لابليكاسيون ديريكتومون. دونك عندنا 0.3 ما غاديش نحولوها لأنها ديجا اون كيلوغرام دونك سي بيان. وبالنسبة ل G elle est en unité internationale. دونك غادي نديرو دابا لا ملتيبليكاسيون وكنحصلوا على 3 نيوتن. نمشيو للتمرين رقم 3 أو السؤال رقم 3. En appliquant la condition d'équilibre, déduis les caractéristiques de la force F. Donc بالنسبة لو بوا سماو ديك لا فورس سماوها P ولا فورس اللي كيدير لو ني سموها F وبغاونا نحدو لي كاركتيرستيك ديال هاد لا فورس هادي. بالنسبة لو بوين دابليكاسيون دونك هي لو بوين A. دونك هي le point à la droite d'action. La droite d'action إلا شفنا l'effet ديال la force اللي كيدير le nez ديال هاد l'otarie. Donc la force elle est verticale. C'est une force qui est verticale ou bien on dit transversale. Donc la droite d'action c'est la droite verticale ou bien la droite transversale. Donc la droite verticale passant par le point d'application اللي هي A. Passons par A. Le sens c'est vers le haut. Donc نحو الأعلى. إذا كيفاش كنعرفو؟ كنحاولو نشوفو لا فورس شنو كتحاول دير comment elle travaille. Donc le nez كيدفع la balle vers le haut alors que le poids كيجر la balle vers le bas. Donc la force اللي كندرسو حنا هي F. Donc c'est vers le haut. بالنسبة l'intensité c'est 3 نيوتن. Donc là بغينا نديرو la justification. Donc عندنا la balle elle est en équilibre. Donc la balle est en équilibre. Donc d'après la loi d'équilibre, donc d'après la loi d'équilibre, donc il بغينا نكونوا plus précis خصنا نقولوا la balle est en équilibre et soumise à deux forces. Et soumise à deux forces. Donc d'après la loi d'équilibre, l'intensité de la force P égale à l'intensité de la force F exercée par le nez. Question numéro 4. Représenter les deux forces donc, par l'échelle 1 cm pour 1,5 نيوتن. Donc les deux forces ont une intensité de 3 نيوتن. Donc غادي يجينا واحد الرسم فيه شحال فيه 2 cm. Donc parce que قلنا
دونك ليشيل شنو هو؟ دونك 1 سنتيمتر كيمثل لينا شنو؟ ولا نكتبو واحدة أحسن. دونك عندنا 1 سنتيمتر بور 1,5 نيوتن. دونك بور 3 نيوتن شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا 2 سنتيمتر. إذا غنرسمو مستقيم أو القوتين الطول ديالهم شحال؟ 2 سنتيمتر. دونك نبداو لا فورس اف. دونك غادي نرسمو واحد القطعة ان سيغمون فليشي. دونك سا سي اف. وهاد السيغمون نحاولو نديرو فيها 2 سنتيم. وبالنسبة لا فورس الثانية غنرسموها حتى هي بنفس الطريقة، مي لا فورس هاد المرة غتكون فيغ لو با بهاد الشكل هذا. والطول ديال هاد لو سيغمون سي لا ميم لونغور، دونك 2 سنتيمتر. غير لا فورس هنا غتبدا من لو بوين جي، حيت لو بوين دابليكاسيون ديال لو بوا هي لو بوين جي. دونك هذا هو التمثيل. نمشيو للتمرين الموالي. بارتي 2. دونك مازلنا في التمرين رقم 2. بارتي 2. معاذ conduit sa voiture sur une route rectiligne à vitesse constante 72 km/h. Soudain, Mouad aperçoit une voiture au milieu de la route. Donc, l'obstacle il est à la position, à une distance de 110. Donc, la situation est Mouad كان في la voiture ديالو. Donc, فجأة نلقى واحد l'obstacle ou bien l'obstacle هنا c'est une personne. C'est une personne. Donc, هذه la voiture de Mouad. Et هذا la personne اللي شاف Mouad. Donc la distance entre la voiture de Mouad et la personne هي شحال؟ هي 110 mètres. Donc qu'est-ce qu'on a aussi? Après une seconde, elle appuie sur les freins. Donc la voiture بقات غادا pendant une seconde. Donc عاد بدات l'étape ديال le freinage. Quoi d'autre? Donc il appuie sur les freins, etc. Donc on donne df. df c'est quoi? C'est la distance de freinage. C'est 0,3 fois la vitesse اللي كنتغادا بها la voiture sur k. k هنا كتساوي هاد le coefficient كيساوي 1.5. Donc السؤال الأول vérifier que la distance de réaction est 20 mètres. Donc بالنسبة la distance de réaction, on peut le calculer avec la relation, avec cette relation. Donc dr égale à v fois le temps de réaction. بالنسبة لهاد المعطيات كلها عندنا، بالنسبة la vitesse c'est 72 et le temps de réaction c'est 1 seconde. Donc on ne doit pas faire la multiplication tout de suite parce que ما عندناش des unités بالشكل الجيد. دونك غنكتبوا العلاقة ونمشيو نقلبوا على الوحدات المناسبة. دونك بالنسبة ل V قلنا هي شحال؟ هي 72 km par heure et TR ça veut dire le temps de réaction c'est 1 seconde. هنايا عندنا لو شوا سواء نحولوا لا فيتاس ونحولوا لو طون، مي او ميو نحولوا لو طون en mètres par seconde. Donc نحولوا لو طون ونرجعوه en mètres par seconde. Donc comment on fait? On divise par 3,6. Donc غادي نشدو 72 et on va le diviser par 3,6. Donc là درنا الكالكول. Donc 72 sur 3,6. Ça nous donne 20. Ça veut dire 20 mètres par seconde. D'abord, يمكن لينا نكملوا الكالكول ديالنا. Donc dr c'est combien? C'est 20 mètres par seconde fois 1 seconde. Ça nous donne 20 mètres. Donc هذا هو السؤال رقم 1. السؤال الثاني vérifier que la distance de freinage df égale à 80. إذا بالنسبة لا ديستانس دو رياكسيون حسبناها في السؤال السابق، دابا غنحسبوا لا ديستانس دو فريناج. دونك كيعطيونا واحد العلاقة كيقولوا لنا بأن لا ديستانس دو فريناج on peut le calculer avec la relation اللي هي 0,3
fois la vitesse اللي كانت غادا بها السيارة sur k. دونك اجي نعوضو 0,3 fois la vitesse اللي كانت غادا بها السيارة. دونك باش نحصلو في الاخر على la distance en mètres, donc de préférence غادي ناخدو la vitesse. Donc on va prendre la vitesse en mètres par seconde. Donc غادي نخدمو ب20. Donc 20 au carré sur 1,5. نديرو الكالكول. دونك عندنا 20 au carré، المهم عندنا 0,03 fois 20 au carré. دونك 20 au carré هي شحال؟ هي 400. ça nous donne 120. وإلا قسمناها على 1,5 ça nous donne 80. دونك لي كالكول ديالنا هما هادوك. دونك هذا هو السؤال رقم 2. نمشيو دابا السؤال رقم 3. كالكولي لا ديستانس داغي. دونك كما تعلمنا في الدرس لا ديستانس داغي سي كوا؟ سي لا سوم ديال اش ديال لي ديستانس دو رياكسيون بلس لا ديستانس دو فريناج. بالنسبه لا ديستانس دو رياكسيون كما حسبنا في السؤال السابق كانت هي 20 et la distance de freinage c'est 80. donc tu calcules fait كنحصلوا على 100 متر. donc آخر سؤال. محاد va-t-il réussir à éviter la personne? donc la réponse est oui. donc pourquoi? donc tout simplement parce que la distance d'arrêt اللي لقينا كتساوي 100 est inférieure à la distance اللي كانت كتفصلوا على داك الشخص اللي هي 110. donc la distance d'arrêt c'est combien? c'est pardon la distance اللي كانت كتفصلوا على الشخص هي 110 متر. donc هذا هو التمرين رقم او السؤال رقم 4. نمشيو لا بارتي 3. لا بارتي 3 خاصه بالكهرباء. donc شنو عطاونا؟ Le graphique ci-contre représente la caractéristique d'un conducteur ohmique de résistance R. Détermine graphiquement l'intensité I du courant. Donc, on a la caractéristique d'un conducteur ohmique. On va l'intensité le courant qui parcourt le conducteur ohmique lorsque U égale à 4,5. بالنسبه لهذا المنحنى هذا تيتسمى لا كاركتيرستيك. دونك هذا المنحنى اللي حصلنا عليه، هذا المستقيم اللي كيمر من الاصل ديال لو ريبير كيتسمى شنو؟ كيتسمى اون كاركتيرستيك. اذا شنو كيمثل هذا المنحنى ولا هذا لو غراف؟ donc تيمثل لنا لي فارياسيون ديال لا tension pardon en fonction de I, ça veut dire l'intensité. اذا هنا ملي كتكون U كتساوي 4,5 دونك شحال كتكون كتساوي l'intensité؟ donc on va faire les projections ديالنا. donc هذه هي لا فالور اللي كنقلبوا عليها. donc الا شفنا هاد لا فالور دونك عندنا هنا 30 وعندنا 60 entre les deux ça veut dire 45 milliampères. donc graphiquement la valeur هي شحال؟ c'est 45 milliampères. إلا بغينا نحولها لأمبير ça nous donne 0, donc كيفاش كنديرو؟ كنقسمو على 1000. donc هادي إلا قسمناها على 1000 كتعطينا شحال؟ 0,045. هذا السؤال رقم 1. نمر إلى السؤال رقم 2. Très bien. Question 2. Vérifiez graphiquement que la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique est R égale à 100 ohms. Donc بغاونا نتأكدوا أن la résistance ديال هذا الكوندكتور كتساوي 100 اوم. donc كما تعلمنا فإن R شنو كتمثل لا بونت ديال ديك لا دغوات اللي كاينه في الشكل السابق. دونك الشكل السابق هو هذا. دونك هذا الشكل عباره عن او لا كاركتيرستيك عباره عن اون دغوات كي باس بار لوريجين. و R شنو كتمثل لا بونت ديالها. وماتيماتيكمون كيفاش كنحسبوا لا بونت؟
دونك بيسكو هاد لا كاركتيرستيك تتمر من الاصل ديال هاد لو روبير ديال هاد المعلم، اذا يسيفي باش ناخدو اون سول بوين ونقسمو لوردوني على لا فالور qui lui correspond. Ça veut dire نقسمو la tension على l'intensité qui lui correspond. دونك حنا ديجا في السؤال الواحد لقينا l'intensité اللي كتمشي مع une valeur donnée ديال la tension. دونك بالنسبه ل 4.5 فولت l'intensité هي 0.045. دونك غنستعملوا هاد المعطيات هادي باش نحسبوا لا ريزيستانس اللي كتمثل لا بونت. دونك ار شنو غتمثل او شنو غتساوي l'intensité pardon la tension sur l'intensité. بالنسبه ل U c'est combien؟ قلنا c'est 4.5 volts و l'intensité c'est 0.045. إلا درنا الكالكول ديالنا دونك إلا درنا الكالكول دونك 4.5 قسمة 0.045 دونك الخارج هو 100. دونك فعلا R كتساوي 100 أوم. سؤال رقم 3. Quelle tension électrique doit-on appliquer aux bornes du conducteur ohmique pour qu'il soit parcouru par une intensité de 300 mA. دونك إلا حاولنا نشوفوا المنحنى هنايا وقلبنا على 300 ملي امبير ما غنلقاوهاش كاينه في الشكل. دونك واش ممكنناش نجبدوها؟ دونك غرافيكمون اون بو با لو ديتيرميني غرافيكمون، مي كاين عندنا واحد لا لوا اللي تعلمناها في لي كونديكتور اوميك. هاد لا لوا كتقول لنا بان U égale R fois I. بالنسبه ل R on a déjà calculé donc c'est 100 ohms. وبالنسبه ل I donc عندنا 300 ملي امبير، مي on va travailler avec l'unité internationale. donc غتعطينا 0.3 امبير. دونك غنقسموها على 1000 غادي نحصلوا على 0.3 وغنعوضوا هنايا. دونك 0.3 امبير. دونك الا درنا لا ملتيبليكاسيون غنحصلوا على شحال؟ غنحصلوا على 30 فولت. Donc هذه هي la valeur qui correspond à 300 mA comme intensité. On passe à l'exercice numéro 3 et التمرين الأخير. Rachid a quitté Kenitra par sa voiture à 8h du matin vers Tanger pour assister à une réunion. Dans une aire de repos, son ami Saïd l'a appelé de Kenitra pour l'informer qu'elle a décidé de le rejoindre de Tanger par le train TGV. Donc après 1h40 du départ de Rachid, Saïd a pris le train. Rachid et Saïd sont arrivés à la gare en même temps. On a les données, on a la durée de pause de Rachid, il y a 10 minutes. La distance entre les deux villes, il y a 210 km. Et la vitesse moyenne de Rachid. Donc, السؤال الأول, déterminer le temps nécessaire pour le déplacement de Rachid de Kenitra vers Tanger. بالنسبة للسؤال هذا الأول، بالنسبة le temps nécessaire pour le déplacement, le temps de déplacement تينقسم أو فيه deux parties. Donc le temps de déplacement fait deux parties. فيه la partie اللي كان هو فعلا في السيارة كيسوق السيارة، وكاينه la partie ديال la pause. Donc عندنا le temps lors de la conduite. Lors de la conduite plus le temps de la pause. Le temps de la pause هو 10 minutes. بالنسبة le temps de la conduite donc هو اللي خصنا نحددوه. Donc on sait que T ou bien العلاقة الأساسية شنو هي؟ Donc on sait que V égale à D sur T. Alors T égale à D sur V. بالنسبة ل D هي 210
كيلومتر. دونك هذه لا ديستونس اونتر لي دو فيل. وبالنسبة لا فيتاس اللي كان غادي بها رشيد سي 100 كيلومتر باغ اور. دونك إلا درنا لا ديفيزيون كنحصلو على 2.10 اور. إلا بغينا نكتبوها بطريقة أخرى دونك هي 2 اور. دونك 10 أو 0.10 اور. إلا قسمناها أولا باردون إلا ضربناها في 60 كنحصلو عليها بالدقائق. دونك هي 6 مينوت. دونك دوز في لا فواتور 2 اور et 6 minutes. دونك إلا زدنا عليها 10 دقائق اللي دوزها في لا ستاسيون دو روبو. دونك لو طون de déplacement total, ça veut dire le temps de repos plus le temps اللي دوز في la voiture, et 2 heures 6 minutes plus 10 minutes, ça veut dire 2 heures 16 minutes. Donc هذا السؤال رقم 1. السؤال رقم 2: déterminer la vitesse moyenne VM du train à grande vitesse TGV. Donc on sait que إلا بغينا نحسبو on sait que VM égale à D sur T. بالنسبة ل D هنا في هذه الحالة donc c'est la même D parce que le train حتى هو مشى من Kinitra vers Tanger, donc c'est 210 km. alors que T هنا مختلفة شي شوية. donc pourquoi? parce que في الأول رشيد انطلق à 8 heures, mais après 1h40 عاد انطلق سعيد. دونك خاصنا نحددو التي. دونك التي الخاصة بسعيد ou bien le train. donc qu'est-ce qu'on va déterminer? donc on va écrire or T ديال سعيد. دونك هي شنو؟ دونك هي la même durée اللي استغرق رشيد بيسكو هما وصلوا في نفس الوقت. دونك غنشدو ديك لو طون كامل اللي هو 2 heures 16 minutes وغنحيدو منها داك الفرق اللي بيناتهم. دونك كيسكو سا فيدير الفرق؟ لان سعيد منطلق من قنيطرة حتى دازت 1h40 minutes. دونك هذا هو الفرق اللي كاين بيناتهم. دونك تقريبا هما دوزو نفس الوقت ولكن واحد نقص على الاخر ب 1 heure. دونك سعيد نقص على رشيد ب 1h40 minutes. دونك الا درنا الكالكول دونك كنحصلوا على شحال؟ كنحصلوا على 36. دونك هنايا 1h40 minutes الا زدنا ليها 20 minutes كتعطينا 2 heures plus 16 minutes ça veut dire 36 minutes. دونك هذا هو المدة اللي دوز رشيد في الطريق اولا باردون اللي دوز سعيد في التران. دونك هاد لا دوري باش نخدموا بها بشكل جيد ونلقاو لا فيتاس اون كيلومتر باغ اور او ميو نحولوها لي زور. دونك غنشدو 36 وغادي نقسموها على 60. دونك نديرو الكالكول. إذن عندنا 36 sur 60 ça nous donne 0.6. دونك المدة اللي دوز سعيد سي 0.6 اور. دابا يمكننا نخدمو بالعلاقة بشكل عادي. دونك في ام شنو غتساوي؟ غتساوي 210 كيلومتر على لو طون دو باركور اللي هو 0.6 اور. إلا درنا الكالكول ديالنا donc 210 km sur 0.6 heures, ça nous donne 350 km par heure. donc هذه هي لا فيتاس ديال TGV او بيان ديال سعيد. دونك هذا هو التمرين رقم 3 والتمرين الأخير. إذن شكرا لكم ونتائج جيدة إن شاء الله، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.